अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मुनसिफ अवान का सलाम कबूल करें। दोस्तों, आज जो मैं गुफ्तगू आपके सामने करने लगा हूँ वो अभी जो इमरान खान ने कश्मीर असम्बली में अपनी गुफ्तगू की है 35 मिनट की, वो सारी मैंने सुनी है, उसका मैंने तज्ज़िया किया है। उस हवाले से मैं बात आपके सामने रखने लगा हूँ कि आप मेरी एंड तक ये मूवी देखें और देखें कि मैंने जो उसके इमरान खान के जो अंदर की बात है वो क्या है। दोस्तों, पहले तो ये आपको बताऊं कि ये जो असम्बली में इमरान खान का ख़िताब था, ये असम्बली में ख़िताब नहीं लग रहा था कि इमरान खान असम्बली में ख़िताब कर रहा है। वो ये लग रहा था कि इमरान खान किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा है और फ़लसफ़े के ऊपर कि नाज़ी का क्या फ़लसफ़ा था और हिटलर का क्या फ़लसफ़ा था, और उससे मिलता जुलता मोदी का फ़लसफ़ा और आरएसएस का फ़लसफ़ा था। सारी तकरीर इसके इर्द गिर्द वो घूम रही थी इमरान खान की, और वो बड़े आराम से, जैसे एक 30-40 मिनट का लेक्चर होता है ना, वो एक लेक्चर पूरा कर रहा था। लग ही नहीं था रहा उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि इमरान खान किसी जोश और जज्बे से असम्बली को ख़िताब करने गया है। वहाँ पे धुआंधार तकरीर करता, बड़ी गुफ्तगू करता और लोगों के, कश्मीरियों के हौसले बढ़ाता, उनका खून गरमाता, उनको तसल्ली देता कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद है, सारा कुछ है। लेकिन सारी तकरीर जो इमरान खान की थी वो नाज़ीइज़्म पे थी। आप देख लें, कम अज़ कम उसने इसमें 50 दफ़ा नाज़ीइज़्म और हिटलर का नाम लिया है कि उसका क्या फ़लसफ़ा था और आरएसएस का क्या फ़लसफ़ा है, ये है। और दूसरी जो इमरान खान ने एक बहुत बड़ी गलत बात की है, दोस्तों आप मेरी ये बातें देखते जाएं और नोट करते जाएं। इमरान खान ने इस्लाम का हवाला देते हुए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम कभी भी पहल नहीं करता हमला करने में। इस्लाम इंतज़ार करता है कि कोई हमला करे तो फिर उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ये पता नहीं किधर से उन्होंने फ़लसफ़ा अपनी तरफ से बना लिया है इमरान खान ने। इस्लाम तो ये है कि जहाँ भी वो देखता है कोई बुराई हो रही है, कोई गलत है, हुकूमती लेवल पे गलत है, अफराद के लेवल पे गलत है, तो इस्लाम जाके उसकी मज़लूमों की हेल्प करता है, वहाँ से बुराई का ख़ात्मा करता है, अंधेरे का ख़ात्मा करता है और इस्लाम की तालीमात और रोशनी को फैलाता है। तो आज इस्लाम ने कह दिया कि पहला हमला करने की इस्लाम हमें इजाज़त ही नहीं देता, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहला हमला किया जाए वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो इमरान खान को कम से कम फ़तह मक्का को सामने रख लेना चाहिए कि फ़तह मक्का कैसे हुआ था। फ़तह मक्का कोई हम इंतज़ार कर रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हमला होगा और वो करेंगे। जो ही मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा हुई तो मुसलमानों ने सोचा कि हम जो है ना उसके ऊपर हमला करें, और फ़तह मक्का को आज़ाद कराया गया था। जैसे कि आज कश्मीरियों को भी आज़ाद कराने का वक्त मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे बड़ी ये तकरीर सुन के यकीन करें, एक दो बातों के अलावा पूरे 36-35 मिनट की जो तकरीर थी इमरान खान की, वो नाज़ीइज़्म और फ़लसफ़े के गिर्द घूमती रही। और इमरान खान बजाय हौसला देने के उन्होंने इतनी गलत बातें की हैं। उन्होंने कहा है जी कि मोदी का जो नज़रिया हमें पता चला है, जो हमारी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है, कि वो आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर पे तो उसने कब्ज़ा कर लिया, उसने आईनी हमला किया, उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया, कोई ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, ठीक है। अब इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये 3 दफ़ा कहा है कि हमें वो अंदाज़ा हो गया है, हमारी रिपोर्टें हैं कि वो आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहता है, और बकौल इमरान खान के कि हम इंतज़ार करेंगे कि वो आज़ाद कश्मीर पे हमला करेगा और फिर हम उसका जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये भी इमरान खान तुमने बहुत गलत बात की है। वो तो अपना मकसद पूरा हाल कर चुका है। उसने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है, वो मुसलमान ईद नहीं मना सके, और सारा कुछ वो तो कर रहा है, वो तो जुल्म की इंतहा कर रहा है, वो तो एक एक को कत्ल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आप उसी फ़लसफ़े के पीछे पड़े रहेंगे कि उनका क्या फ़लसफ़ा है। ये फ़लसफ़ा जो इमरान आरएसएस का आज बता रहा है, ये तो क़ायद-ए-आज़म ने हमेशा कहा था कि 2 नेशन थ्योरी
کی بات کی تھی اور عمران کہتا ہے جی میں تو پہلے اس کو غلط ہی سمجھتا تھا، جب میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا مجھے بڑے بڑے امیر مسلمان ملتے تھے تو کہتے تھے یار قائد اعظم غلط تھا اور اس کی 2 نیشن تھیوری غلط تھی۔ تو عمران خان صاحب یہ تجزیہ آپ کا بالکل غلط ہے۔ یہ قائد اعظم کا اسی وقت یہ تھا کہ یہ 2 نیشن تھیوری جو ہے نا وہ اس وقت کی ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ اور بار بار آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر تب دیں گے جب مودی ہمارے اوپر حملہ کرے گا، اور حملہ بھی کہاں کرے گا؟ آزاد کشمیر کے اوپر کرے گا۔ بڑے شرم کی بات ہے، آج کوئی تقریر کے اندر کوئی جوش جذبہ نہیں تھا، بلکہ مایوسی والی تقریر تھی۔ میں نے جو تقریر سنی میں سوچتا رہ گیا کہ عمران خان کوئی ایسی بات کہے کہ جس کے اوپر میں بھی تالی بجاؤں، بھرپور طریقے سے تالی بجاؤں، ایسا کوئی انڈیا کو جواب دے۔ لیکن وہ RSS کے فلسفے کے اوپر بات کرتا رہا، وہ نازیزم کے فلسفے کے اوپر بات کرتا رہا، اور وہ مودی کے عزائم کے اوپر بات کرتا رہا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی تک کچھ نہیں کہیں گے، ابھی تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اور ایک اور نیا فلسفہ عمران خان نے آج بتا دیا کہ بھئی اگر یہ حملہ مودی کرتا ہے تو وہ دنیا کا قصور ہوگا، وہ دنیا کو ہم کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا کو۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسلامی ممالک کی طرف سے بھی عمران خان نے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ دوستو یہ بڑی بری بات ہے۔ عمران خان نے آج پھر ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم مودی کے اوپر، ہندوستان کے اوپر اور کبھی ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور ہم صرف اور صرف جواب دینے کا انتظار کریں گے، ڈیفینسو رہیں گے۔ یہ بات غلط ہے، یہ اسلام کے جہاد کے خلاف، یہ اسلام کے جو ہے نا یہ جذبے کے خلاف ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ بے شک پوری دنیا کو بھی جھنجھوڑے، جو کہ ابھی تک پوری دنیا کو جھنجھوڑنے میں ناکام ہو چکا ہے، لیکن یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم اب عمران خان کے بقول ہم انتظار کریں ابھی، جب مودی آزاد کشمیر پہ حملہ کرے تب ہم اس کا جواب دیں۔ یہ ساری تقریر کا لب لباب یہی تھا۔ یہ بلکہ ہم کو عمران خان ڈرا رہا ہے کہ مودی کا عزائم جو ہیں وہ آزاد کشمیر کو قبضہ کرنے کے ہیں۔ تو ہمیں ڈرانے کی بجائے آج عمران خان کاش ہمیں حوصلہ دے رہے ہوتے، ببنگ دہل تقریر کرتے، جیسے اسمبلیوں میں تقریر کرتے ہیں، اسمبلی میں ایسے تقریر کرتے ہیں۔ یہ تو یونیورسٹی کا ایک لیکچر تھا، جیسے پنجاب یونیورسٹی میں ہم لیکچر سنا کرتے تھے کہ بھئی یہ پولیٹیکل سائنس کیا چیز ہے، یہ مذہب کیا چیز ہے، یہ نازیزم کیا ہے، ہٹلر کیا ہے، یہ ساری باتیں عمران خان تم نے آج غلط کی ہیں۔ اور کافی لوگ اس بات کا ہم منتظر تھے کہ آج عمران خان اسمبلی میں، کشمیر کے اسمبلی میں جا کے دھاڑے گا اور گرجے گا اور انڈیا کو سبق سکھا کے آئے گا کہ میں کشمیر کے پاس ہی کھڑا ہوں اور میرا جینا مرنا کشمیر کے لیے ہے، اور ہم سب ایک ہیں، اور ہم انشاءاللہ تم حملے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ تو پوری عمران خان نے یقین دہانی کرا دی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کو بیچنا ہے بیچ دو، جو مرضی کرو، کشمیریوں کو ذبح کر دو، ان کو ختم کر دو، ہم کچھ نہیں کریں گے جب تک ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو افسوس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت مایوسی ہوئی ہے تقریر سن کے۔